Chers téléspectateurs de la Voix de Jésus-Christ dans le monde, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons l'émission basée sur le thème « Les 10 caractéristiques de l'Église de Jésus-Christ » qui sera présentée dans une autre langue. Je vais laisser à mon frère Ferdinand de vous dire la langue et de se présenter. Il est né au Burkina Faso, c'est un Burkinabé, un pays de l'Afrique, un grand pays de l'Afrique. Donc, frère Ferdinand, je te cède la parole. Tu peux te présenter en français, en français pour les abonnés francophones et puis dans ta langue pour les personnes de ton pays qui parlent cette langue. Alors, tu as la parole. Merci, bien-aimé Isino. Donc, je suis le frère Ouedraogo Ferdinand, disciple de Jésus-Christ au Burkina Faso, un pays de l'Afrique francophone en Afrique de l'Ouest. Et je suis très heureux pour l'initiative que nos frères du Canada ont trouvée pour que la saine doctrine soit diffusée dans le monde entier et surtout dans nos langues nationales. Donc, on pousse à ne pas faire que le ton wakat kangawa. Mam yure la babiga a Ouedraogo Ferdinand. A Jésus-Christ Karambiga. Mam yita Burkina Faso. Amia Burkina Faso biga. La Burkina Faso, mais il y a Afrique, nous sommes lutin, tembila yemre. Là, nous sommes même morants, be Canada, be Amérique, be Europe, be Asie, wal be Afrique temsa tava, ton miminti et booming siman kawaya sina yita a Jésus-Christ Guama, Piore. En d'une fois, tu n'es pas gomme à Christ et cassette avant. Donnez à rien. La baby snis face au Canada. Wa babiga isinor Joseph Yamsenewa. Yam kangan na kotondo. Baton se me Burkina Faso a tonté yir quoi yam seto. Tiboin. Rare wat me beti ton na wakabe la ya ton snanti bazi ni antari on yi en runnawa ton suria no wusko la chaîne ni nyam sen kelada abon la me ta Jésus Christ karambisa kwese den ha na sarne farande la voix des disciples de Jésus Christ tu mourras à Jésus Christ karambisa kwera. Den a Jésus-Christ karambi kwaira ya kwai ningsi ya Jésus-Christ da basne karambi samba son lora tiruna runa ya mimiti koronga buria wusko terba ya wusko terba nakina ya wusko tineba sani mungum te gombe Jésus-Christ yelle abetam ti koronga buda hwentaba karambi sa hwentaba nakina sa hwentaba ya bumba yemre la mosmana yel bundi wama wenda taba la kabwa yemre ya rin kite ti ton taxi ti suma me ti ton sekir kwayene more ti ba business fa sombe Canada sombe Ameriki sombe Europe sombe Asie sombe Océanie la sombe Afrique on wum no more la gom no more ya Burkina Bemba andata Jésus-Christ qui va en wume ab toron pa mzunoro on wum salkanga la gom kansa then don pousse et business France mais Canada en coton manton le horon ton ton gom na yamma bon so na passe panga na passe rawodo na passe tu ton ton zek request wakat fa tiam ton bangi
ngum a Christ po ino dan runa ton sna gom ninya ya ni nasar ne far ne betamti les 10 caractéristiques de l'église de Jésus-Christ sans le brané moré ati la main a Jésus-Christ wendo wa a nyebra na kenri pizugu ya nyam sam bang na kenri pizugu ni nga Christ wendo wa so nyebra zugwa nyam sam watizi wendo wo nyam tem bang mem ya Christ wendo wa be ka Christ wendo wa ya re la ton nyak yam na wili yamba nyebra a piga la runa ton na ngoma yam nyebra yemri yelle sombonde le fondement ate fondement la tem tia nyebra tem tia bum ning zugu a Christ wendo wa sin nyebra yam la hamni ti ro patwe me nyingriye rogo ka me ti fi wonye rogo zalum karele die ya tilet yam rel bum dan ton nan singe ne fond marama sombonde a Jésus Christ karim bisa nyebagale ya bogo ya reti ton na enchen Éphésiens namba chapitre yibu verset pilani ita pisi la yibu dan agulsa woto bala a Christmas mnyinga ton ne kan fatara nori kidwa bawa nenge si songa yemer poe dewa nyinga nyam kala ya samye wal nilo orsi nyam ya budu ne wenam neba ya wenam zaka neba obme nyam nyinga tentun ba ne wenam no resi ba senye ba zugu la ya krismenga ya roga hankuguri dan ya verset pisiwa Éphésiens yibu verset pisiwa ye la main ab me nyamba nyebore tentun ne wenam no resi ba senye ba zugu la ya krismenga ya roga pi puguri Christmas nyinga roga gilfana da taben yikde le woro songo tu so ba pokwen nyam sambe Christ pokwa nyam menaga meba pokwen le ba nam sira ro dan a Christ wendora anyebra bumba ya murzugu anyebra Christ zugu a Christ koronga zugu ne patar nore on nyebra to sampa Christ zuguye kare la yele ti ton me nyebra ninga a Christian tumnuba se wona am no resba se nyebra ninga ko zamso ninga dan ton ale kenga me Matthieu pila yobe verset pila ni ngese a Jésus Christ wendora a nyebra bo zugu Matthieu pila yobe verset pila ni ti bo runa wa neba ba sa a Christ koronga mbasun tunkar na taba Matthieu pila ayobe verset pila ni ta pila wa agulsa wosto la mameta fo ti fo ya Pierre la kukanga zugu mam na memwendo wa la kimkulu kana ntongai dan a Jésus la sokrab karambisa neba yetam tumam ya ana tibiyele bamra metam tiam ya elilamba bamra tam lam tiam ya nore hela zagla la Jésus sokrab karambia la hane yamba yam menga tam tumam ya ana la Pierre la nyam ya wena mbiga arela le Jésus na le ka Pierre ma meta fo ya Pierre la ya kugure sugu kukang sugu le mam na me amwendo wa la kim kuluga ne panga
kanan tongai den a Jésus ye la main tia a Pierre son pa venir ninga en yeti a kugulu sugula na nyebra wendo wa kugulu a Jésus kugulu ka Pierre bale Pierre ya nisala a Pierre nan kimi la Jésus ya wena tinde kinyi sigi dan tayati a ninga France na saki tiba mi ya wena biga la bia wena bi sigi na fa neba ya ye gom kanga ya kugulu sugu kukang zugule bam na me la binye bako wendora den ni fa so anti nyebere ti pa gom kanga zugu wuli dabe te bora makabe sil poye den nyebere ya Jésus zugula nyebere kugula ya pi kuguli ya Jésus Christ menga ya pi ga kuguli wendora se nyebere da zugu la kene tera me ti a Pierre la kugura sinanye wendo wazugu wenna msebra kanyama tono ya krisme ngomet wendo wa dan kanisala antweme wendo wa kwa krisie katondo antwe que songa Jésus ame wendo wa yi wendo wa me ne kuguvise sia misalba son bam do palra bam poe ya la biya pam meta wendo wa la kim kulune pangane zabaduma bana tonwe te wendo wa parai den ne membe te wendo wa ya lalsa nasa den wendo wa me kalalsa nasa ton san kar ni wenam sawda fon nere wuliga tondo te wendo wa ya meta ne kuvise a krisia kuvira a krisila nyebana den ton fa na taba me kugure zugu le rogo si a 600 rogo ya re tinanche dan Pierre chapitre yibu verset anase ne anu dan Pierre ça na sarna 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 5 dan Pierre chapitre yibu verset anase titaganu tinan karme agursa wotone 1 Pierre 2 4 5 Colori jusqu'à Jésus c'est à Kuguvira à Christ ya Kuguvira tu vas ton kolobamba tipamba la Kuguvira c'est à Kuguvira ni salva sinda zarse ne ba sinda zarse ne ba sinda kise ne ba sinda lobe ya Christ le ba kugsun vie te wendo otoron tilige a Christ zugu ya tibiyele ti ton kolobamba ti abam la Kuguvira ni salva sinda zarse la c'est ya kuguru wenam senya a Jésus Christ la kuguri wenam senyake wenam katlik di bro ni da to zuguye wenam katlik di bro prophète to zuguye wenam katlik di bro religion to zuguye wenam katlik di bro kunda to zuguye ya Jésus Christ zugu la wenam tiligi obro ya arrête yele tia bamba la kugur se vie c'est à kugsongo wenam senyake la sembe nyodo bam taure. Dans le 5e verset, nous voyons la main. La nyam mesa, c'est à Kuguvise. Mais mese, ici son roro, la main courba, c'est à Soma. Encore tout un mongo, c'est à 600 renda. C'est à tout un yam à Jésus-Christ minga. Yam paya. Dans le fa, c'est ça que Jésus-Christ n'est sida. Bam la Kuguvise. Ti si son rekdba watam met kukas ngasan via zux ya krisa ti blam taba yikdi le wadon wenam ro son vie ne si son panga yani ton nan ken yi Pierre 2 Pierre 3 1 à 2
Donc, yi Pierre, chapitre à tabo, verset yemen tara yi. Ayela woto mamzo na ngorse. Ade zoe ya sebra yi bi soba mam sengul siyamba. Sebra yi ba fa pusen mam tere yamba sena yi lenti yam yama puk venra. A Pierre wili da kane ti bam zoe gulsa sebra enti lowe. Na yi soba bam sen le gulson pasa ya sena yi tin tondo sena yi tin tondo yama puk venra passe ti yam ton tere wenam nore her somya sendan tuksa dan ya prophet Rama ne Chris apote dama absen zamsa absen gulsa zugu laton fa ton tiligi dan ka ziba yemre ka zamso ba yemre ka do mik ba yemre ka wentudum ba yemre laton ton tiligi teba sugiye ya Chris nore hedba ya Chris kentom ba sombonti prophète namba la Christ apôtre dama bam zamosukan bam enseignement wa te bontu fondement wa ya yezugu la Christ wendora ton tilgi la bi la ken tawre tinyam ton terre when am no less ba somya sanda anden tosa la ton zu soba la fara tonga nyam tentum nuba san zama sinyam dan tentum a Christian tum nuba a Christian nuba san zama tonna ya bukan zugu la ton ton tilik a Christian dowa la runda ton san wa ya ton tunda Christian ya Christian biga la ton tuma tiliga bumba to zugu ton tuma tiliga kudumde ro mixi la zamosgo pour tout sympathique. La Jésus-Christ carambisa, la Jésus-Christ noresba, la Jésus-Christ tentumba, son goulosit, mais when I've seen a pot ton calnoa, that you have ton patik, tik son mazugui. Ton yebra, kazemsi, ya yebra se kazem somebody see, la yam son wounded, la yam yata, I am kelade, wa mikti never, ken and I can son pas zemse. Neba zama zama so pas zemse neba bela heda terba aman yala na ken wuso so pas zemse ya ti tikra ka tik kuguviga zugiye ya ne turunna na wa yar sakane ti nindare wanam san le kotondo lo horom na le wakinga tawre ne yibin soba dan runna nampa me e fondement zugubala. Donc, prochainement, nous allons continuer avec la deuxième caractéristique. Donc, on a n'yam fa kilra baraka, on a kwentore, on a kiti wakat fa, bien moi chen kangazugu, la voix des disciples de Jésus-Christ, à Jésus-Christ karambisa kwaira, wakat fa, ndatu mora, ndatu mwenam kwaya ne mora wume, bien bien klikiti, la apon youth chaîne se kwera sont pas pour le bungu c'est à kwera donc on a kondindare a Jésus Christmas minga amina c'est ok.
Donc, c'était la voix des disciples de Jésus-Christ dans le monde avec son émission dans plusieurs langues, en créole, en français, en espagnol, en anglais et en moré, qui est la langue nationale de Burkina Faso. Merci beaucoup, frère Ferdinand, et à la prochaine. À la prochaine.